Naimbag nga aldaw kay Lian. Siyak ni, Kapitan Enteng. Mano ka di amin ti balor to'y ginatang ko, manang kwanang? 250 pesos laang, ay may. Talaga? Kastoy kaado ti ginatgatang ko? 250 pesos laang? Kauwan, mula mi ngamin dito'y dagiti natang kan prutas. Isuan nalakalaang ti presyo na. Ah, kasjay? Daytoy nga rodan ti bayad ko, manang. Agyaman nak. Agyaman akmat. O sige, mapanakon. Sige. Oy, kwarog. Apay ka di akas taon ay ti panangkitam kan ni Aimee. Ay, mi ka di tinaganday dyan, anak wanang. Ewan, kasensen ti asawa ni Mang Kanaur. Kat umyan kanupay ditoy. Wow, nagpintas sa balasang. Bumakat mo tanday jay. Danda ni 40 anyos nan. Talaga, nana? Itikas di akapintas na, danda ni 40-nan? Ay kagagangay na ah. Kasanaw ka ije mo Manila nagnagyan. Iso akas jay. Ay, kastagayam. Ang musa na balay, uray bumakay, no kas di ti kapintas na, mabalay. Uncle Inday! Uncle! Ay unay mutdaytan ko arog. Ah. Apay tulang ak ayata kasta ti kapigsa ti panagsaom. Kasano nga men, hindi nakmatikang kanaw. Hey, kasano asungbatan ka kat sumanao ka? Amo manggal, Eh. adda nakita kagimatang iti teresina ni kagawad ko anang iti na minsan. Kut! Ay na, nakapimpintas angkal. Oh! Kasta una iti panagpitik na iti pusaw. Ay, kulibag tong tipitik na. Ay, permi ah. Na, Kaslamatin nagngarod na iti puso kangkal. Jesus, masapol ang magalutan. Na. Kut! Unay kayo matanangkal. Kat kayo lang matakag. Kut! Ay niya garod ti kayat mo nga ibaga. Armag ko mga rodangkal. Ah. Iso nga ibagbagakin ka. Ngam, kahit lang ti sungbatyaw. Na, Kasano nga makasawak no kasta kayo, mate. Awan pa'y suportayo kanyak, mate. ay adun ti imbagam. Ay ti makunak kat kilati sa ti katatao na itabalasa. Narigat ti mailawlawan. Marikwanan, mabalin ka dito agistambay dito tersinam. Ay na, narigat ti kasta, kabadong. Amanga no sa bali ti mapanunot dagiti makakita kan ka ditoy. Sapay, dudwa talaang ditoy. Ha? Hanya kumangit ipanunutin da, maray. Among matan dagiti dadduma dita. Sa bali, ti adda iti panunot da no dadduma. Amangan ko nam no panunutin da nga arman ka. Ay, amuda magkidi adi kapag anaw, maray. Ngamain, bakit kan? Naa. Kati sumait, maray. Ay na, ay gawit ka kidain. Apay nga min adi ka mapaniji bangkagyaw. Sigurado nga ado ti agururay nga obraam ijay. Bangkag ko da jay, maray. Kat amok no ado ti obra kuno saan. Anya? Kati sumait. Hi, manang kwanang. Na. Adak manan. Ay, wow. Beautiful lady. Nay, ay si Kamat, ay may. Ay umay ka ah. Ay, wan manang. Umayak ko magpili itila ko maprutas kan natang. Ay katuan ah. Ado tila ko kita. Kapuros pay. Oh, kabadong. Pumanaw ka pa'y dita. Tagpili ni Aimee itigatangan na. Di ka man pasalsali dita. Wow. Napintas talaga. Nay. Paspasuro tamot ni Aimee, kabadong. Ay na, mayat gayam tagistambay dito tersina mamaray. Pagkunaambal, Uy na, tano saan ang agistambay dito? Diyak ko man nakita ni ading anapintas. Ay na. ay, si Kaki Dimot kabadong. Amom ka day, apanang loko day tan ka ni Marituyang. Anya pa nang loko sa sawam mo, maray. Inapresyar ko lang may tikinapintas na. Amom kabadong. That's a form of cheating. Iso a please laang. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang masamang balak mo. Anya, Wan, iso pa nga sim. Di mo luklukwan ni Marituyang.
Banang. Awan ka di may istorya ni Kwarog kada kayaw. Nga anya, Mare. May papan ka ni Aimee Ay, isukit di ati sang kaibagana, Mare. Kuna na nga rod ama in love iti dayjay nga ay may. Nga uray, inauna ni Aimee ngam isaw. Word, Mare. Age doesn't matter. Ti kanayon nga isong batnakan ni uncle na nga intay. Ay, sabagay mo't kidi No ni Aimee talaga ti ayan tirik nana, o di isaw. Wina ngam imbagame. Masapul nga amwan na anaimbag ti ugali kan kinataon ni Aimee. Taitalaang mat nga adda dito lugar tayaw. Kauwan, Maray. Dayta ti kapapatgan. Ay, papanam ka di Kwarog. Kat mapan ko arman ni Aimee ang kail. Ay una. Unang kail. Sagutak iti agkakapintas sa sabaw. Prutas kan natang. Ay, nasaya ati kasta. Unang kail. Kat ikararagyaw. Asapay la ko mataklunin ng ti panagayat ko itamit lang. Tapno mga sawa akaw. Ay, wow! Nagpipintas mat dagitoy asabong, Kwarog. Siyempre, pinilik dagiti kapipintasan na sabaw. Tapno maibagay iti kinapintas mo. Kasta? Unay may, kan mulak dagita natin kan prutas, para kan kaamin dagita. Agyaman ak unay Kwarog. Dagitoy ti pagayat ko. Ngamin, awan ija Manila ti kastoy. No kasta, magustuhan dagiti sagot ko kan kaimay. Launay Kwarog. Ay, agyaman na kaimay. Ang amsak ngay, magustuhan na kadimay. Ha? Apay nga katawan na kaimay. Hindi na kadikayat. Si kamat, Kwarog. Dinarasan mat ti kayat mo. Mabitlaang tingitingag anaimbag ti riknak. Ay, sige nga raw. Ngamsapay ko ma, tanasam itawain ti magunod kaw, ay may. Ay, kumusta nga ti panagdatdaton mo kani Aimee, Kwarog? Nabayag nga rodin nga armak, ngam dinak matlasong bata na. Ay, ang mga no din nakamot gusto. Ay, diya kaya tagpanunot iti negatibo ang gail. Sungbatan nak to dayjay. Talaga na inlap ka kan kuan Makasasawa nga rodin ang gail. Ah, Umadanin ti bermans, nalamag tumanain. Makasawa kumamutan Di nakmat katawan ang gail. ay sorry Ay, makakatawak lang amin kada jit ibagbagam. Ay, alakit, sapay ko mata makaasawa ka nga rodan. Unang gail. That's my goal for this year. Ay, sungbatan na kun Aimee. No siyak ti pakidinam. Sigurado ang naragsak kantaw. Apay, makarik na kapay laeng iti ayat, iti dayta kinalakayo, tata. Ay, di nak maawagan iti tata Aimee, lakayang agpaisaw ngam napigsak pay. Napigsa tiriknak. Kastaya, tata? Win Aimee, maipasiguradok na ita. Ala, agsublikan to intun sumaruno, tata Badong. Taibagak to, noan niya ti pangadang ko. Tataba down, down. Nagawan mo tin na respetom kanya Kwarog. Oy, tata. Adewam ni Aimee. Siyak lang ti addakarbangan nang agdaton kan kuana. Naglalaingamon ngay. Ta sino tinang ibagaking ka, asika lang ti mabalin nga agaram king kuana. Awan, tataba daw. Ngam itilintag. Siyak lang, kaputa baruak pay lang. Idinto tasi ka. Addan ni nanatuyang nga asawam. Na, Katisumay, tataba daw. ay basta Kwarog. Di nak malapdan nga agaram kanya Aimee. Sige agsagana ka, inton maamuan ni nanatuyang. Di nak pakibiyangan iti aramidag Kwarog. Idanon kunto amin kininanatuyang, tataba daw. Ipamuspusak. Anya, ay talaga di ka agpabusoy Dahito yung ti para king ka. Ano ikaw? Agdanog ka pa tataba daw. Dahito'y pay. Anay ko manay. Ay, balsan ka man langan.
Aday ko. Ah! Ay nagalas ti aramid jo adwa. Kwarog, paribadong. Apay nagdinanog kayo, iji-igiti kalsada. Basol ni Kwarog, paray. Awan ti basol ka, Wangkail. Ay sikatin ang irugay, Kwarog. Gaputay papilit mo, asikalang tadakarbangan na kina Aimay. Katpudno, mate. Gaputa siyak, baruak pa'y laang. Iding to tasi ka, at dan hinanat uyang iti biyagmaw. Apay, malapdam ka di tiriknak, ha? Kwarog. Eh, sumardeng kayon. Pagtimpugak na giti ulo yaw. Kayat yaw. Paray. Awan ti kanunungak kada kayaw. Si ka paribadong. Di ka makilumbamot nga agaram ka ni Aimee Gaputa punumat nga dan asawam. Ay basol ti kasta. Bayam, nga da Aimee ka ni Kwarog ti agasawa. Si kamat Kwarog. Sana rumbang ato tupam ni paribadong. Agpinasensya kayo. Tanusan, ag-community service kayo iti makabulan. Ha? Yay. Ay talaga nasakit tinakam ko, iti dahi Kwarog ba? Nay, taapay mo't kabadong. Kasanaw, no kung mga minsan na nakisingay na nagaram kin ni Aimay, sigurado asyak tinaklon ni Aimay. Ay na, saan matla ang maiparbang day ta? Kasanungay ni Marituyang. Ay, katuyang lata, maray. Ay na, nasaya at di na kainaklon. Tanusan, ay, kasimata ni Marituyang. Ay, ikanamang kidi iti arak. Ilistan pa lang, maray. Ay saan? Ay, imot ka mo tabak. Ala, mangiruwar ka ni ti arak, tabayada. Day talaya, tiyak kabailan na bayada. Kabailan mo't gayam abayadan. Apay paylaang nga ibagam nga ilistak. Mabitlaang ta mga laki ti arak. Mabitlaang nga. Oh. Atoy. Nga magawid kan. Ay, aglamasak iti arak. Nga puta jak maaklaw na pinainak ni Aimay. Woo! Heh! Ay na, agawid kan ka ba daw? Di ka agparnway ditoy iti gulaw. May gimatang ni kabadong itay iti arak. Kasla di na kanumaklon ti panang paay ni Aimee kan kuana. Ay, nasaya at mo't nukas tamare. Tanay, kaasi ni Marituyang no bilang laang. Wen nga rod Nagbakasyon laang ni Marituyang. Kasjay matan ti aramidan ni kabadong. Ay, win nga rod Ay, loyal ti kumaritaken kwa na. Idinto tani paribadong, dakas ti aramidan na ditoy. Sana balay, tapinaay matan ni Aimee. Sa bagay sigun ka ni Inteng, inaklon ka nun ni Aimee ni Kwarog. Talaga, Maray? Wen, Maray. Iso akas taunay tiragsak ni Kwarog. Ay, nasayaat mo't tapno saan amabaakan ni Kwarog. Kwarog, darling? Ada ka di pa'y kwartam? Apay, kurang ka di pa'y tiinted ko kan ka, darling. Kurang Gumatangak kumay ti kabarbaro cellphone ko. Sa payawan ti kwartak ita. No talaga nga'y ayatan nak. Ipamuspusam ti amin, darling. Ala, bayam darling. Ilakok dagiti dingun kaw. Tati paglakwak, isunto ti alaam. Agyaman nak, darling. Talaga nga'y ayatan nak launay. Ay, ayatan kamat unay-unay, darling. Iso nga amin nga kidawam. Ipaay ka. Ay, Inteng, bagaam jay ka anakam. Itid namot amin agid kidawan ni Aimee kan kuana. Ay ka talaga in love Na, awan tidakas na no na in love iti kastaunay. Ang agibati ko mamot iti para kan kuana. Kasanon, no pagkukwartaan lang dahil a babae. Ay un ngagpweson niya. Wen, Inteng, iso abagbagaam ni Kwarog. Tasaan ko mga agbalin amaag, gapo ken ni aya. Kwarog, darling. Nabayadan ka di amin anateng mo? Kan jay dingwan mo? Darling,
Noanya ti kunam, agopen ta iti bank account ta. Tapno agurnong ta iti pagkasar ta. Saan nga ta mayaw awan, darling? Ay, saan, darling? Apay ko mamayaw awan. Makaurnong takit di adagos, ah. Ala, makamukan, darling. Okay, iag mo nga rodan ti kwartam, darling. Aw, adtawi. Nasurok 20,000 dayta. Sikan ti makamu iti dayta, ha? Agyamanak, darling. Di ka madanagan. Saan amaan ano daytoy kwartam? Gaputa talaga apara kadata. Kwarog, di mo ko maibagbaga, apakibibiyagan ka, ah? Abay ka day, nanakwanang. Adda kanumot gayam asawa day jay nga ay may. Ha? Imay la kano dito, itapno agbiro ko maiti panggadan na, ay nga saan mo. Ta imay la nagrelax dito, oy. Sino mo tinakamuan nyo iti dayta, nana? Ni pari kanor, na istorya na kanyak, gaputan na amwanda nga adda relasyon yo kan ni ay may. Katidakas na, kas like ikampay iti kwarta. Wow, kung kunala ni Mang Kanor dayta, nana. Hanya, Una na, di naksiguro kayat para kini Amy, Hanggang, piling mo't day jay alakay. Apay, panagkuna na nga ta, kat kayat kumat ngagbalin nga angkail. engem kwaraw. Una na, saan nakalukulukwan ni Amy? Masiguradok dayta. Isuasahan nak amamati kadagita bagbagada. Nyala, adakan ka dayta. Ngam, sapay ko ma, tadi mo ibaga, adi ka pinalagi pa. Kasanuitan, Kwarog. Nagpamanila mo't gaya man ni Aime. Inawagan ti asawa na. Ha? Ay mangluklo kumat gayam dayjay a babae. Pinagkwartaan na kalaang. Awanan antay. Pinanawan na ko ni Amy. Kwarog aya. No kumangamin tadim ngagkakada kami ide. Saan ko maakasta ti panagliday mo ita? Nagsakit antay. Ipagarup ko no makasawa account. Saan mate? Sayang pa iti bayad dagiti dingwan ka. Bayad tinatangkan prutas ka. Way nintag ko kan kuana. Sayang pa dagiti I love you kan kuana. Ala, di kan agladingit, Kwarog. Anya ngay kat nalpasan ti amin. Magrugi ka manan. Kat intun sumarano amakiayan-ayat ka. Amwampay anaimbag ti kinatao. Ti pakiayan-ayatam. Taray ni Amy ti kwartak. Hay. Nya nga iti aramita kang kail. No kumatadim ngag ka kanyak. Saan nakasta tinagbanagam ita? Kanya nga ita. Anyan ti kastuyang kail. Awan ti nasayat agasat ko kanayat. Talaga siguro ngagtalinadak abaak. Ha? Hay. Ado tinapukaw kanyak ang kail. Mulak, taragan kaw, dingwain, kwarta, adaw ang kail. Kasano pa yung sublik dagi jay ngay. Awanan na. Walang namnama ta nagpamanilan. No kumatadim nga kaide kunak manay. Saan ba? Agap, apa kayo pa'y ka ni pare ba dong? Ang pagadalam day ta. Kat magrugi ka manay. Saan ada ka ti agayan? Nasken amang ibate ka para itibagin. Ala, Kwarog! Agan anos ka. Tanya nga nga rod, inted mo kini Amy ti amin ngadtakan ka. Sapay ko ma, tamasarakam ti babae at talaga aparakan ka. Kat si kamat tatabadong, di ka kuman makilinom ba kadagiti babalasang ta si asawa kan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Panagaapit man gaya man iti mais. Adulakit diti agbilag iti igid ti kalsada kan ijay plaza. Saan mat nga rod ang mabalin nga iparit ti agibilag iti igid ti kalsada. Ta madadaal mo ti inapit da maes no saan ang mabilag. Narigat ang mapusi. Sigurado nga ado ti agibati iti sinako ang mais iti igid ti kalsada. Wala ta narigat ti agibunag no yawid da. Sa dantumanan ibunag nga ibilag iti kabigatan da. Abungan dan tulatan a iti tulda iti igid ti kalsada. Nagpapusin sabot ni Kwarog iti mais na. Ay wen, ibilag nan tumat ijay kalsada, ijay batog, ti balay na. Awan sa mo ti mais yu maray. Awan mat ngamin makitak nga ibilagyo ang mais. Ay awan mare, simmadot mat ngamin ni inting anagmula, idi pa nagmumula. Adda nga rod padak nga awan ibilag na apinusi ang mais. Ay, uray mat damari tuyang, kan pari badong. Awan mat makita abilag da ijay batog da. Kasano ang makamula da? Kat adamot na pananda. Awan damot ita dita balay da. Ay, nagpakada ka di ka, no napanan na, maray. Ay, saan ang nagpakpakada, mare? Nagkapoy kakat ataon. Adu ti ibilbilag ti bumarangay a maes. Adan to ilako da. Ngam awan pay may lako tasadot kamit. Ammo nga ibaga asadutak. Angam di tabagem, di mo maibaga asadot. Ipaglabas tit kanya ka, tababaya. Ngam si kangay. Kasanon to, no, danton anak ta. Saan ka pa yung agsikog ah? Tapno sa anak nga agsikog. Saan ka nga rudmet a makikakaida kanyak? Sa balay, ti kwartom. Ay sana. Sa anak nga agbiag mo di kakaida. Mailiwakan ka. Uray may salang arabe eh. Iti may sa kondisyon. Masapol nga damayawat mo kanyak nga igatang ko iti masapsapol ta dito'y balay. Anya nga taya ti mabalin ko apagkwartaan. Delikado, no awan mayawat ko kan ni bakit nga igatang na iti masapsapol di balay. Uy! Adu mo tinakasako ang mais iti igit ti kalsada. Iba't bati dan samot na ito iti rabi. Abungan dalaang mat iti tulda. Amukon ti aramida. Nangina kanumat ti mais ita maray. Naglako da dariyang kat ado ti naglakwanda. Ay, nawadwad nga rot ti kwartada no kasta. Wan maray. Gimatang pa iti simento at tarimaanan na kano ti balayda. Ay, nasaya at mat nga rod no iti balayda ti pangaramatan da iti naglakwanda. Saan nga iti arak? Ay ka nagnakamutin Si God kat arak lang ti aday ti panunot na no kasjay nga aglako iti apit na. Win nga rod ide kanayon nga agbartag. Inikan met ni Daria iti ultimatum nila kay na. Kat no awan ti maited na akwarta kun kwa na, outside da kulambo ka daw. Ay ka mayat mo't na panunot na tapno agnakam di asawa na. Win nga rod ay naumamot siguro na iti kababartek ti asawa na. Apay day takariton nga inruar mo. Di mo ko na nga daing kabunagan. Adda bagay. Pakairanudan ti nakbunagan. Ay, nagsaya atan nga no nagnahakam ka. Saan la jay agpampanunot no niya ti pagkwartahan ngam di ka maaggunay. Addan na panunot ko. Uray kita addan to kwartata. Nasayat mo, tapno di ka paturugan ija bangir ak kwarto kunak manan. Ay kwa. Ngam saan pa nga itati ipapan ko.
Inton rabi tapno may mayat. Anya? Rabi kunam. Apay ano rabi pay laengay. Ita kuman Pang rabi nga rod ti trabaho. Apay anya ka kurarap net. Wano saksak kulap nga iti rabi nga gunay. Apay ngay, sa nga pulo asakaw, ti maiskaw, ita, pitulang matan tinabatay. Nangikab kabilam ngay. Yung kabil ko itigit ti kalsada ang kail, inabungak iti tulda, tay bilag kumanan iti kabigatan na. Awan ata pa manangala. Amangan matno inyawid mo gayam. Kasano ko maayawid ka, kat kurang pa iti bilag na. Sino nga tinangala? Agdamag akadipay, no amok no asino tinangala. Ay, sayang ti talos ako amaiskaw. Ay, madiday to yun Adamatin agtaktakaw iti mais. Masapul arugyan nyo manen ti agronda. No kasta nga adamanen agraraira nga agtatakaw. Salbagkit di dagita agtatakaw. Perwisyo da iti panagbiag. Ay, day talaang ti amok a solusyon ti parikot. Agronda kayo. Ag-meeting tayo nga rod. Ibagam kadagiti kakaduam at hanod ko araw tao may kay amay. Ag-meeting tayo, maipanggap iti panagronda. Makita ka lang no asino ti agtatakaw, gaburak iti mais. Ibagam kadagiti kakaduam tao may daamen, numalam. Unang kail, masapul na maduktalak no asino ti nagtakaw, pabayadak iti nangina ti maiskaw. Anya jay damag kaw. Natakawan ni Kwarog iti mais, maray. Wen ka no, maray. Talo sakaw. Ay sos, nagluokon ngay ngagtatakaw ta ginolpi na ti talo asakaw. Wen nga rod Iso ang masursuron ni Kwarog. Iso nga agron dada ka no, inton rabi Imbis natal nanto'y barangay tayo. Ita, adan agtatakaw. Imbagak kadakwada, asaan da nga agpadlaw nga agronda. No ammo ti agtatakaw nga adda agronda, sigurado asaan amapan agtakaw, tama amak. Ay, hun Mayat nga agpayso, no saan nga ammo ti agtatakaw nga agronda, dagiti tanaw. Bakit? Umay ka dito'y kwarto. Tadda-itad kukan ka. Anya man ang tiyay, ayam mo dita kwarto Adar aramida. Adda nga rod itad kukan ka kwarta. Ingka gumatang iti masapsapol iti kusina inton bigat. Anya, kwarta ko nam samad lakay. Un nga rod. Atoy, kwarta. Talagang agpaisugayam ti ibagbagam. Kwarta! Katwan, di mo makita to igam ko. Kwarta ko naktumad. Ay, kwarta nga agpaiso lakay. Ay, nangalaam ka, day. Ay katbukod ko mat adiskarte Ngala, alamon day to. Agwaras tayo nga agrunda. Tapos sana naman ti agtatakaw nga agronronda tayaw. Dagiti daduma kit iti masungan iti daya ti kabildatan ti pagyananda. Hindi kami lang. Iti mat bedeng iti laod ti daduma. Hindi kami man. Matong palang kail, talo kami di daya, talo mat iti laod. Ti daduma, kat dito'y asidag ti barangay haul. Mala, sige ta inton bigat kat agsisinokat kayo. Makita ko mati agtatakaw, tagaburak kunak iti mais. Ikalik asibibiyag iti mais. Asos, iti lay bagbagang bat ko arong. Iti liwon tayo at multaan tayo. Inteng, awan samot tinagreklamo anatakawan idirabi Urayan tayo aging gat malam no awan tayo magreklamaw. No natakawan day tatao, saan nan nga ipamalim ti umay mangibaga dito barangay hall? Nung ada nakataktakan na, no ada na panan na. Kadi na pa inadlaw ti natakaw. Sa bagay, wen matkit di sapay lako taawanan tinatakawan. Masayang anak, ta saan ta ngamin anag mula iti mais. Ada ko mailako tamit. Ibagbagak ngamin idikan ka. Kat imbagamit adi mo masango. Ita, masayangan ka matlaang.
nakita nga minti naglakwan ni pare Bantaur. Ay sus, nagwadwad ti naglakwan na. Uray maislatiin lako na. Ikargak manan iti kariton ti mais a makitkitak. Di taigid ti kalsada. Adda na abungan iti tolda. Ikatak ti abong na. Kat mangbagkatak iti ikargak dito kariton ko. Kyle, makita yung timakit-kitak. Wen, nawaya ang makitak dito. Inton ba ikarga na iti kariton ti mais. Rumkwas tayo dito nagdamangan tayo. Katiliwan tayo. Tapno kut indaak. Talwasa ko ting karga ng Kyle. Aw, iduron nanti karitaon. Sige. Rumkwas tayo dito naglamangan tayo. Natiliw na kamot lang ngay. Ha? Nagkapon niyo. Apay akalata nagbarang kayo. Kaya't mau tapang uran kay ti batuta. Si kagayam ti agtatakaw iti mais ha. Saan ko pa imat nga inalat ti mais? Isubli ko, kat pagawi dendak. Hintayo di barangay haul, tagbayad ka, kan agmulta ka. Anya nga iti bayada, kat awan mat ti inalak, chipwarog. Si kalakit di tinangalay ti mais ka, iti mais sangal daw. Awan ti inalalak a mais mo, chip. Mas dawat, tadatugot ti pilit ti bisikleta, iti asidag ti pagibilbilagak iti mais. Tagayam, ti kariton mau. Ha, luko ka ha. Apay a pinayabandak dito'y barangay hall, Kapitan. Ay, ada nga min damagan mikan ka. Anya ka diti damagan niyo. Apay nga dati asawak dito'y barangay hall, Kapitan. Dahi ti pagsaritaan ta ita. Apay, nagtulagan nyo iti asawa, mamapan agtakaw iti sinako a mais. Agtakaw? Ada ka diti nakaw na, Kapitan? Di mo ka din nakita ti kariton dita ruar. Ada dita di kariton niya. Ada karga na atalo asako a mais. Mais ni Simuda jay. Ay, awan ti amok dita, Kapitan. Damdamagak itay malam no papanan na. Kat di namot ibaga, Kapitan. Ay, amangan ko na kano si kati para ilako iti takawon na. Ay, saan, Kapitan? Awan pa iti inlakok amay. Ita, tasikan tinaduktalan ngagtatakaw. Ipabalod da ka kanay. Wano bayadam ti tinaktakaw mau. Diyak kaya ti mabalaw. Ang mawan mat pagbayad ko, chip. Nawan ti pagbayad mo ako nam. Di pordiyaan ka. Kuhintahin ta no mano ti gata ti tinakaw mau. Kat ikaraw baban iti panagaradom iti pagmulak iti mais. Agarado ka nagmulak iti mais, chip. Una, tapno amom ti rigat ti agarado ka nagmula. Kakasya ka nagarado ka nagmula. Tinakaw mo kitdain. Sinalbag ka. Day takat agmulan iti saan ko ako kwa. Nawatak ti tanta na butob mau. Kayat mo nga rin ti mabala. Udkasta ka day. Anya kamin tinaknakan mo tayong ka nagtakaw iti mais. Kababain. No, sikan tumat nga min. Imbagam asabali ti pagturugak. No saan ka nga ikan iti kwarta? Ngam saan ko nga imbaga nga inkagtakaw. Napilitan aklang mo. Ay, saan nga umno day tarason mo? Iso nga imbagak matikas jay, tadi kamat ngamin aggunay nga agbirok iti trabahom. Ala, husto. Agbabawi ako niti inaramid ko. Agbabawi ko nam, ngam saan kan samat a seryoso iti ibagbagam. Ita, masapol nga agridam kayo. Bantayan nyo, dagiti apit nyo, tapno saan na matakaw. Kapitan. May tiapit, may tapno, di dalay. Ay, nagluko mo tanday jay akulas. Awan nga min trabaho na, iso makalagip ngagtakaw. Ay talaga kasta no mabisinan. Kan awan ka ng titaaw, kapilitan nga agtakaw. Ay, day tangarod ka, Kapitan. Nya nga tayo iti dayjay atao at trabaho na aya. Tapno, di na aramiden day ta agtaktakaw. Mayat ka kadi nga inton malpas nga ikarong titinakaw mo ko ni Kwaraw. Kat si katiagpay a janitor dito'y barangay haul. Janitor, kunayo, Kapitan. Adda ka di sweldo. Una, nga masapol nga agkari ka, adi kan agtaktakaw, ta ikanda ka mo't iti sweldaw.
Ikarik, Kapitan. Nulakat ta adat trabaho ko, kan agsweldo ak. Ay, ikarik asana ko nga agala itisan ko ako kwa. Nasayat, ngam sakbay amang rugi ka. Ilepas mo pa iti rebrebengem ka ni kwaro ka. Ay, uwan, Kapitan. Ibagak ka ni Chip Kwaraw. Ta kontrataag ti ipaparamid na. Tapno daras malpas. Ay mayat ti inaramid mo, Inteng. Inikam Nicolas iti trabaho na. Tapno saanen nga agtakaw iti mais. No makumikom tong agtrabaho. Di nanto mapanunod ti agtakaw. Ta bisin ton kan ada sweldo na. Ay, mayat at talaga. Imbes nga uyawan kan pabainan ti nakabasol, iremedyo kit day tapno agbalew kan makaamires. Itikas jay nga inaramid ka. Nagkare, di nan ulitin ti agala iti di nakukwa. Saanan nga agtaka. Good job, Kapitan! May samanan aparikot tinasolvar mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.